डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। वैज्ञानिकଙ୍କ दाबी अमर होइजिब मानव पृथ्वी रे आउ केही मरिबे नाही। एही टेक्नोलोजी साहाय्य रे अमर होइजिब मनीष। 5 वर्ष परे अमर होइजिब मनीष। नमस्कार, डीटीवी ओडिया रो एही स्वतंत्र उपस्थापना को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, भागवत रे एक बाणी अछि, मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मरई। अर्थात पृथ्वी रे देवता होई जन्म नेले भी पार्थिव शरीर को त्याग करिबाकु पड़िबो। तथापि अमर रहिबाकु अनेक इच्छा प्रकट करंती। पौराणिक किंवदंती अनुसारे अमर रहिबा पई समुद्र मंथन समय रे अमृत सेवन करिबाकु देवता एवं राक्षसंक मध्यरे प्रतियोगिता होइथिला। राजा राजुड़ा माने अमर रहिबाकु बहु प्रयास करंती, हेले आजि जाए केही जणे अमर होई पारि नाहंती। समय सुअरे दिने ना दिने समस्तंकु धराधाम छाड़ी जिबाकु पड़िछि। एथिपाई तो गीतारे कुहा जाइछि, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। मात्र विज्ञान एहाकु भूल प्रमाणित करिबाकु जाउछि। आसंता मात्र 7 वर्ष मध्यरे नानो रोबोट माध्यमरे मनीष अमर होइजिब बोली जणे वैज्ञानिक दाबी करिसंती। तेबे गूगल रो पूर्वतन वैज्ञानिक रे कुर्जियल एही दाबी करिसंती। से कहिसंती आगामी 7 वर्ष मध्यरे नानो रोबोट साहाय्य रे मनीष अमर होइजिब। 75 वर्ष वयस्क एही कंप्यूटर वैज्ञानिक ट्रैक रेकर्ड सहित सठिक भविष्यवाणी करिबारे विख्यात। ए पर्यंत तांकर 147 टी भविष्यवाणी रो प्राय 86% सठिक प्रमाणित होइछि। रे कुर्जियल टेक ब्लॉगर आडाजियो द्वारा पोस्ट होइतिबा एक यूट्यूब वीडियो रे एहा दाबी करिसंती। एही वीडियो रे से जेनेटिक्स, नानो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एवं अन्य क्षेत्र रे विस्तार विषय रे आलोचना करिसंती। न्यूयॉर्क पोस्ट रिपोर्ट अनुसार वैज्ञानिक रे कुर्जियल सहित साक्षात्कार 2 भाग विशिष्ट वीडियो पोस्ट करा जाइछि। एही साक्षात्कार समय रे 2005 मसिहार पुस्तक द सिंगुलारिटी इज नियर रे करिथिबा दाबी को दोहराइछंती, जेउठारे से पूर्वानुमान करिथिले कि 2030 सुधा टेक्नोलॉजी मनीष को सबुदिन पई जीवन को उपभोग करिबार अनुमति देब, अर्थात मनीष अमर होइजिब। तेबे रे कुर्जियल अनुसार नानोबट सेलुलार स्तर रे वार्धक्य एवं आरोग्यर मुकाबिला करिवे। वर्तमान वैषयिक विकास, जेनेटिक्स, रोबोटिक्स एवं नानो टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे संप्रसारण सहित नानोबट्स खूब शीघ्र आम स्नायु रे कार्य करिबो। कुर्जियल विश्वास जे आगामी दिन रे नानोबट्स वार्धक्य एवं रोग को दूर करिबारे सहाय्य करिबो एवं सेलुलार स्तर रे मानव शरीर को सुस्थ रखिबो। से आहुरी मध्य दाबी करिसंती जे नानो टेक्नोलॉजी लोकमानकु सेमानकर इच्छा अनुसारे मध्य जहा चाहिबो ताहा खाइबाकु देबो। 2003 रे एक ब्लॉग पोस्ट रे कुर्जियल कहिथिले जे नानोबट्स तार बुद्धिमत्ता साहाय्य रे हजम प्रक्रिया एवं रक्त प्रवाह रे थिबा आवश्यक सठिक पुष्टिकर को कार्यक्षम कराइबो। आमर व्यक्तिगत वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क माध्यम रे आवश्यक अनुसायी अतिरिक्त पुष्टिकर खाद्य एवं सप्लीमेंट आवश्यकता को दर्शाइबा सहित मनीष खाउथिबा खाद्य को हजम पई प्रेरण करिबो। एहा फल रे मनुष्य रोगाग्रस्त एवं वार्धक्यर सम्मुखीन हेबो नाही। एहा पूर्वरु से 1990 रे पूर्वानुमान करिथिले जे इंटरनेट रो विकास एवं अधिक वायरलेस टेक्नोलॉजी रो परिवर्तन रे 2000 सुधा कंप्यूटर मानवंकु चेस रे परास्त करिबो, जहा वर्तमान प्रमाणित होईछि। तेबे मानव अमर हेबार तांको भविष्यवाणी केते सठिक हेउछि ता उपरे निश्चय समस्तंकर नजर रहिबो। तो दर्शक बंधु, आमे पौराणिक कहानी रे एवं केतेबेले विज्ञान काल्पनिक चलचित्र रे प्रजुक्ति विद्या अमरतार स्वप्न भाव रे अमृत साहाय्य रे मनीष अमर हेबार कहानी शुणिछु किंबा देखिछु। तथापि एबे ही कल्पना वास्तवता रे परिणत हेबा आडकु गति करुछि। एही संभावना उपरे पूर्वतन गूगल रो इंजीनियर रे कुर्जियल गुरुत्वारोप करिसंती। से विश्वर प्रमुख भविष्यत विज्ञानी जे दाबी करिसंती जे 2030 सुधा मनीष जैविक दृष्टि अमर होई परिबो। रे कुर्जियल केवल जने वैषयिक विशेषज्ञ नुहंती, बरं जने प्रामाणिक भविष्यवक्ता मध्य बोली विवेचना करा जाए। तांकर एही पर्यंत 147 टी भविष्यवाणी मध्यरु 86% अधिक सत्य होईछि।
ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଏଆଇ, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱୟ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। 1999 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୈଷୟିକ ପୁରସ୍କାର ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡାଲ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏବେ କେବଳ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କୁର୍ଜେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମ ଶରୀରରେ ନାନୋବଟ୍ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୋବୋଟ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ। ଏହି ନାନୋବଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ନିରନ୍ତର ଭାସିବେ ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିରାକରଣ କରିବୁ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଓଲଟାଇ ଦେବୁ। ଏହି ବଟଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶରୀରର ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୁବକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। କୁର୍ଜେଲ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି 2019 ସୁଦ୍ଧା ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ପରି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଟ୍ୟୁରିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମେସିନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ପରି ଆଚରଣ କରିବ। ଏତେ ପରିମାଣରେ କିଏ ମେସିନ୍ ଏବଂ କିଏ ମଣିଷ ତାହା ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ହେବ, ଯାହା ଆମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଶକ୍ତି ଅକଳ୍ପନୀୟ ହେବ ଏବଂ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଲାଉଡରେ ଅପଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଇବୋର୍ଗ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷ ଏବଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ରେ କୁର୍ଜେଲଙ୍କ ଅମରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଏକକତା ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏକତା ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏତେ ବିକଶିତ ହେବ ଯେ ଏହା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। କୁର୍ଜେଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ 2045 ସୁଦ୍ଧା ଏକକତା ଘଟିବ। ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚେତନା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଡିଜିଟାଲ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ସାରିଛି। 2023ରେ GPT-4 ଏବଂ ବିଙ୍ଗ ଏଆଇ ପରି ଚାଟବଟ୍ କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ କରିନଥିଲା, ବରଂ ଯଦି ଏହା ନିଜେ ଶିଖିପାରିବ ତେବେ ଏଆଇ କେତେ ଦୂର ବିକାଶ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ରେ କୁର୍ଜେଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହା କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବରଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରାକୃତିକ ଦିଗ ଅଟେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।